Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nikafatul anbiya'i wa syuhada'i wa salihin wa ila arwahil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. والمغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Orang mina dimuliakan, kita sudah hadiron, mudah-mudahan mendapatkan rahmat sian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni Allah sudah dosa-dosa dan kesalahan kita. Diselamatkan Allah kita mulai dunia sampai terus ini perpudi semua keluarga kita sudah. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan bahwa dari Khalid qal bainama nahnu julus haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iz dakhala rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, fastaqbalal qiblata, maka dia menghadap kiblat, fasalla, maka dia sholat. Falamma qada sholatuhu, maka manakala selesailah sholatnya, jaa fasallama ala nabi, datanglah dia maka mengucap salawatlah dia, mengucap salamlah dia kepada Nabi, wa alal qaum, ala-ala adong di sekitarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Imani jolo mulakko salat ko jolo, sumbayang ko jolo, arana ho nangkin ngana sumbayang ko. Padahal mas sumbayang tapi dokon Nabi ke mulak. Ulaki mulak sumbayang mi. Lam tusalli. Raja'a ar-rajul wa shalla, falamma raja'a irji' wa shalli fa innaka lam tusalli. Tung salose salat busengnya, maka buseng maya tu Nabi ndape keulaki mulak sakali naik Nabi sampai pa amara bizalika marratain, Nabi memerintahkan dia 2 kali sampai diulang sumbayang ni 2 noli. Tapi anggo dong na urang beres ni da salat na perintahkan mula. Arana anggo ipadiar lalu mesuni sajo. Lalu mesuni sajo ibenya. Anggo inda dicegah, inda yajaran, ibiarkon nani daduna botal sumbayang nai, inda ipaingot asidungan na botal sajo me. Pengajaran tu tadi dalam hadisun, apabila salah yang membaca Al-Quran haruslah ditegur. Salah dinaibain mi debentongai teguria, hara nangai betul ya. Nga mengerti ya ibu sing montong dia berarti.
Nguita na mengerti harus ditegur. Ulangi padir daganaki tidak bagus bacaannya. Ansu biasa walaupun setiap malam satu kalimat netegur ada nantong nomor saja rupete aso menjadi peringatan di siang sampai 2 kali atau talasan atau bahkan 3 kali. Maka dokan bayoi marum karejoon ya Rasulullah, aku tidak tahu apa salahku. Ado salahku lang ya Rasulullah. Anso isurun kau sampai songoni. Pakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbiqal wudu'a. Sesungguhnya salat kamu tidak akan sah kecuali bagus wudunya. Pernah deges do wudu'i sudeges salat. Nah deges tu cara naik an sudeges salat naik. Sebagaimana Allah memerintahkan. Maka membasuhlah dia akan mukanya sampai bebasuh 2 tangannya, 2 sikunya, isapuia ubuknya, patnia sampai 2 matahari kaki. Diajari Nabi SAW hunima pala marudu. Kemudian berucap takbirlah dia Allahu Akbar. Sumbayang kan? Ngui tentong mabinatawa sunat-sunat. Nah itu membaca doa dopesi habis berudu ulangi tinggalkan ima kesempurnaan ni udui, baru mengucap takbir Allahu Akbar, ulang baca Allahu Akbar. Dia begonti ia alif naik menjadi waw. Coba Allahu Akbar. Botal deh. Botal. Allahu Akbar. Deh badi idigom koni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pe botal me. Deh bebe ni awak Allahu Akbar. Salaan sudah. Deh ba ma panjang alif naik. May panjang ko ni busing alip naik. Masego. De baba naik panjang ko ni Allahu Akbar. Membuat niati salah. Jadi nabatan na salah. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang Allahu Akbar. Allahu Akbar pengada. Ada nakap na ibenya dia awal-awalnya. Padahal dia di pangkal tenggorokan. Allahu Akbar. Yang dana mengajari nama boto do mau nang una songonia. Ara nantong madung na 60 tahun mana sumbayangi tila. Muna salah do pintung takbir niya mau 60 tahun na sumbayangi sangajo naruntus masude tuturuan dai dah. Sekedar mengingat-ingatkan kita. Padahal wudu'mu lalu takbirlah. Maka bacalah ayat sebagian daripada Al-Quran. Bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baca sampai habis. Kemudian bacalah sebagian dari ayat Al-Quran. Artinya kita membaca ayat. Songon nita bain Nabi Yasuh. Ya jari Nabi ia sholat. Dan rukuklah. Kemudian tomakninahlah di dalamnya. Angkat kakimu, kepalamu. Kemudian bacalah Sami Allahu liman hamidah. Maka berdirilah dengan lurus. Kemudian sujudlah, letakkan mukamu ke tanah. Dan tomakninahlah di sana. Kemudian duduklah sampai selesai. Dijelaskan Rasulullah song dia perihal solat nangkinan diajarkan langsung oleh Rasulullah. Jadi ala-ala nasunonan Nabi bisa jadi mengajar koni selain tu sahabati ala-ala lain adong di sekitarnya menjadi lebih tahu tentang solat. Ya jar kon masude tu alai perihal sangasungon dia nasolati. Didokon Nabi tomak nila. Apa itu tomak nina?
berhenti sebentar qadar subhanallah. An manombok na kede peturukuan na yang kat niya ma. Itu sujudan na yang kat niya ma umna dais. Aso maarong na tok 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 di pintui. Wangkang ni dabe. Tidak sempurna panangko deh. Panangko. Ada panangkoi anak na manangko di bagasan sholat. Ima sebenarnya panangko na sebetulnya. Aime. Pokok amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi itmamir ruku' as-sujud. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan betul-betul menyempurnakan ruku' dan sujud. Sun memenumbuk paripasna. Menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dan dia menceritakan bahwa sholat itu tidak diterima kecuali seperti ini. Wayam bagilil abdi ayyajata'ida fi itmamir ruku'i was sujud. Maka mestilah setiap hamba menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Litakuna sholatuhu kafaratan lima fa'ala qablaha. Supaya jadilah sholatnya penghapus dosa bagi perbuatan sebelumnya. Daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dunal kabair selain dosa besar. Rupanya anggo dosa besar po pesumbayangi bangan hapus. Na menghapus konna taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuhai adalah taubat na sesungguhnya na membayania bisa menangis dan tidak mengulanginya lagi. Adong dua mata na diharamkan masuk neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang keduanya adalah mata yang berjaga-jaga fisabilillah. Waktu marporang, tentara maisun sude, adong ibain jaga malam. Damurum kali sabur gini, tujuan naik menjaga musuh ngabino tumaruan umpot. Alaima nangkan memberitahu, ansu betul-betul bersiap-siap. Mata nasungununan, mata yang diharamkan oleh Allah masuk tu bagasan di neraka. Jadi ima ansuhita menjago dosa besar. Dosa besarun. Tapi sebenarnya apabila kita berdosa janganlah kau pandang kecil dan besarnya dosa. Tapi pandanglah siapa yang kau durhakai. Ini kan? Jangan kau lihat banyak dan sedikitnya nikmat, tapi pandanglah siapa yang melihat, yang memberinya. Ulang semarkutat kau di bahat otik na otik me. Aso sego, aso deges, aso sego. Jangan hanya berkutat antara banyak dan sedikit. Tapi harus kau pandang siapa yang memberinya. Anggo saudari ba isi na mga lehen na insyaallah otik dot bahat na marsukuri ba. Marung nabahatan melentuan jo nikmat. Olo, marung nasitutuan manikmat na itarimomon na dilehen ni Allah Ta'ala. Jadi hari ini nang konseligin dosa kecil, dosa besar. Tidak. Dosa kecil dan dosa besar sama bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Aso ada naso tik pedosanya, bahat pedosanya tetap mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Narik Tuhan dinilarang ni durhakonya ibo pedosa kecil ini. Tidak amat ay lapas konti. Tidak tong suan-suan ng jondo. Tidak suan-suan kayo itong nang ramos na mangganya. O pinamanyuan daw o ngarap untuk sumartambak kayo basaruay. Ano sa daw? Iman sumartambak kayo ya rupa. Ang ruang kung na kayo itong martambak kayo may ikan tulisun tingan na ra di basaruang lupa. Ano sa daw? Rado ya dung mardanon mangalin na jo. Kita daw ron tong o maka gara na sa aman na roi man di bakas na diges. Unisuan niya laman niya si buhibat. Rado ya roy mga lehen. Ang gungara ya mga lehen istidirot. Ang gungara ya mga lehen ilentuhan tu siya tay kikiti ya. Ina palampas-lampas ada buwan may siya. Ramos rambutan niya ipaborong ko niya sudah. Iba rambutan ni ba indara merdana. Madati. Aso nga mardanon. Aso hindi bentuhan rambutan ki mardanon iya mardanon. Tentu adong dentong hikmah nate. Adong di manfaat na, adong hikmah na dagat ilahenon ni Tuhan ji iba.
ama ikmakna anso inday bentuhan mardanon, aso ilahin Tuhan di sia mardanon. Nah pertama barangkali dia butuh, dia butuh. Nah paduana anso ibentuhan isia mardanon bisa jadi nangkin palampas-lampas ada buan. Aso arana godang-godang rambutan niai dohot manggane ijolo bagasne merlewatan kalak ngarung namangan nama nilennya. Patoluna manguji kakak isu ngamardanon sanga sobar. Sanga itarimo hodo takdir ni Tuhani. Sanga mangamuk dohot rambutan ni sanga surakon kot Tuhan. Sanga persalah hodo tampang naik sanga ikembalion tu Allah Ta'ala. Jadi sudah ngarong na lain kecuali ada ujiannya. Manom bodabo au sugari baya anggo mardanon usaroka kon mabahat. Memang tong isaroka kon do gari. Indah haran ina sumardanon ina sar-sar indah. Memang na persadoka. Tapi Allah pada saat ini tidak memberi pahala syukur kepadamu, tapi ingin memberi pahala sobar. Ilenia jo pahala ni sobar. Asa Tuhan ku sehat tau. Iya, nasusumbayang do ya sehat. Tartarsuni medabo. O nasumbayang sa jo do horuke. Ono kan? Macit toti. Tokin marubat tu teggodang. Asa Tuhan ku soni ilen Tuhan jo pahala sobar. Dua dapat ko terhadap peho solat, oni marmancitan buseng do sibukmu. Pahala sobar dan pahala toat. Iya, ilen Tuhan di sia kesehatan ngada sumbayangnya. Bisa jadi lombu kurban. Isuna panganunna, ibaen apina, iorgas, isaon anso tenangnya isi. Ada naget koyokon. Iya pesoni deh. Iben Tuhan tu sia iya na korupsi do iya na mariba do iya sehat-sehat iya. Oh lo ter 20 tahun na do umur niai. Habis dung ni baru bakbak. Baru rosik soy sakali rosik soy. May takaji me dari na lewati. Bisa jadi ate sudah adong untuk hikmah nanti deh. Adong sudah hikmah. Jadi dosa-dosai imam mata yang takut, imam syurukun Tuhan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah engkau memperhatikan setiap diri apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari incogoti, hari kiamat. Asidokon hari incogot hari kiamat, arana dung dunia incogot ni dunia hari akhirat. Jad salo se dunia on alumai. Akhirat berarti incogot ngun dunia on ahi bendonok nami akhirati. Dipersiapkan untuk menuju negeri akhirat. Apa yang kita bawa menuju negeri akhirat harus dipersiapkan, dipikirkan, irenungkan sama aha na itakarejo oni imapala merdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imeyai pala mertubat kita tu Tuhan, insyaallah itarimo Tuhan. Tongkin naikan mai takaji mungkin pokeni iadopkon sude al-yauma nakhtimu ala afwahihim kan meta kaji pokeni ditutup disumbat Allah akan mulutnya, tidak ada yang berbicara. Ada mana berbicara sibuknya kan sibuknya ada mau berbicara. Ikarejo on koon itangkohoi ibuat ko ya Rasulullah ya Allah aku tidak mengerjakannya. Kadang saksin kuning Tuhan isi me saksing ni saksi mi ya Allah iligini ya kiri kanan muka belakang tak ada orang. Nggak dong. Saksiku adalah yang senantiasa menyertaimu, yang menyaksikan kemana saja kau berada. Ahme anggota tubuh. Kuling masuri anggota tubuh hon betul deh. Anggoson itu narako hona betul do na maksiati. Ima saksina ima keadilan ni Tuhani. Ngaben na si boto ni Tuhani. Tay mangkuling buseng ma abong ni matanya. Ya Allah, pernah dia menangis tengah malam. Tahingot tu dosa-dosa niya sudah na jolo. Tangis siya mabiar Tuhan ku naget menghadapi kematian ni. Dubat dia Tuho ya Allah. Sahinggo ait ni matanya merlong ko di matanya. Naaw tanda ning abong ni matay. Maka ya Allah, marung ijanjian ko. Isa-isa lak natangis harani dosana. Harani mabiar Tuho, maka yang puni ho dosanay. Pamasuk ko ya tu bakasan sarugo. Ya Allah, aw pinosaksyon do yan natangisi. Dianing Tuhan, mampun kun masude dosamu, maka kemay tu bakasan sarugo. Ada na unjung tangis sakali patunda ni dosa.
Nah, berarti taubatan nasuha taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sembahyang kita dosa-dosa kecil habis sudah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman radhiyallahu anhu. Qala jalasa Utsman yauman wa jalasna ma'ahu faja'al muazzin. Pada Utsman radhiyallahu taala anhu ima'in fatawadda. Ketika kami duduk bersama Utsman di sada hari juga kami bersama dia, maka tibalah azan, maka memanggillah Utsman an suilen tu sia aik an sumar udu ia. Tuma qala ra'aitu Rasulullah tawadda nahwa wudu'i haza. Aku melihat Rasulullah beruduk seperti udukku ini. Baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Baca. Baru kumur-kumur. Mai takaji ulang baik 2 tangan. Salah deh, kasuk mabahat tuek naik. Mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Na mubazziri dongan ni setan deh. Ini pala maror ja ulang buat sudah gule naik na mubazzir deh. Aing go satu ngapinggan naik ibu ini tuturu di bangku naik. Habis kurang anda. Tajul pinggan mi. Deh. Timpon. So ang kentong icampur ya gule si borak dohon. Ajar. Budaya adin tong. Ay mubazir mardosa ho wa ne bo tua mu acar nai dot gule kacang nai na injam dope utang dope bayai parang buko ni ho nda tolai para alak na mamasui sa tonga ayan toda unta di jam 9 ngapi jam 10 inda pe sampai jam ni kasihan tu pangano ni pala nida na iba atau amu namar kerja iligin ya nabahat mentong dongan namar toda rentong suri aso pitu gule entong angkot kipahan ko suri sampai karupuk na ano pa si karupuk Banjar Kogun aduh karupuk Banjar aduh buat suri punya mentong nake dari suni dia buat 2 songoni sangat pun. Nasuni pesuni bisa me. Mubazziri adalah termasuk teman ni setan. Inna syaitana kana li rabbih kafura. Setan ini sangat engkar tu Tuhan. Salah satu keengkaran ni setan, mubazziron. On ma ibainiya tuita manggodaita semua mubazzir kon kita. On manom bona dua lai si jor piangkang si boda kon jauh na tawon kulala ni pala lu ban bo arong do pesi bo setik lay uling kuling nai oh dia mason ni ya buseng imo anas nai jor do pe arong do pelanga ni buseng buat dia buseng ka sidungan encot yang bungkun ya satu ayan ima napsui inda bening bobo pe peruam arong manganda jadi na mubazziri inda to la mubazzir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Teman-teman ni setan adalah mubazzir. Suni do. Palamangan lontong ko. Dokon pala na sobis ko. Ban sa tongape diaw. Sa tongape. So sulang mubazzir. Ay ma. Jadi manombo yang kan jagan lontongin na suta bo lontong na pinoor na butong. Tata jalan lontong. Arana ibut dia jolontongi. Nadung panganua sa tongaro pe. Alah inda habis benya boleh bayar. Asuta bolo lang lontong koning ya. Padahal uwak do na butong. Mubazir. Inda tola mamubazir kon. Jadi nomor udu ipe sada pe bayin tanganmu may takaji mon. So tangan kanan ada na on tangan yang bersih. Ngam perut kiri on saun pede benar cukup may. Kan saun pede cukup may. Baru memasukkan air ke hidung. On do tuson
Olo kan inco on nasuro de pek nai mancong konia nation de pek nai mancong konia sedia do tarik tu jolek nai ngada on ngapela sampai tu igung ek nai mayembus konia sendi mentong iasi aso suni ibayan supasi isna kumur pasi kedua nak menghilangkan bau aso arana itaget mengatakan asma Allah ayat Al-Qur'an ketiga menghilangkan mana tahu adong di si panganon sudah terpangan waktu sholat si masumar kumur bain tu igung aso sehat arana hitam menghirup debu ison tinggal pala indai paias modom konaron wa rama sosa aso nangkin ati abu sude paturidaran kalai isa jauh mana hirup mi sangkot ison pala modom kita sampai ke tu potang-potang indah unyung kumur ya modom ya nah langsung metuson kotoran itu paru-paru niba maka indah sehat jadi Islamon sehat ko bernapas payason aso palangun manyogot sampai tuku zuhur kotor mon sulang lokot tiesi sulang mengental ela dung suhur ke buseng kita tutoru marabu buseng ela habis asar ela buseng habis maghrib ela buseng habis isya ela buseng ias ko bernapas selain untuk mempasihkan baru yas madung baru berwudu buat taiki mun dia perjot mun ginjang ido tutoru ondo tutoru ondo ndon putar ya indah dong ima mutar dipikir artinya indah muni perjolo bo penai putar mungkin yang perjolo sudah dapat deges nai bagaimana do ima pala ada boru anggona di kamar mandi dua mugarima ela do jongkokmu so arana mungkin yang perjolo sulang ona songko sulang ona jilbab wa minto nak lain na kon pemers lobe ami marsaro ben di musujitan tu alamani petengana mo ngantong ondo pala on mo non olo kan kon mo non ulang mengia ondo degesa karena nomor sanggul ulang putar betu toru ono rundut di narono buki amin alak lai duna pondok obuk nai ibain tu jolo gua ada boru sekali pe kecuali untuk sono buknia pat jari-jarian do parjolo ima susunat jubuk mat udu subisa tergosok ko jari-jari nipatmu imba ambo sadeges na doba adong do parjugukan ni badi paruduan ni bai na degesan do iba mat udu jubuk padu jongjong kecuali mandi anggo mandi jongjong aso su aiki mengalir sude ngabinoto otikaek su mengalir anggo udu juguk sulang mangkapistaki sumomoy ba manggosokna maruduk pe juguk do iba banjuk jukan musitai banjuk juk aso pala juguk kita paton iba itu pancuri bisa tergosok deges baru mudah-mudahan terdege wa ido lampak ni labu siam ngai betul malu kotisi kan ai ma Palay ba liyak mapano na sumangya ka dote pokok manjawi iba si iba kasane kini pantong manjawi iba sunat i gosok-gosok lo pe lo tayang kon na ipatando tanda ambo pene bagasan neki iba gosok inda mela ahanay bo pene bagasan neki saundo mai iba isi bo biaso
tat ni bape angkon di ibasu angkon dituntun kon menyengaja mo penay bakasan ni kiiba anong dope Pero magtaktak mo ni tingin yung tungat ko ang pancuritan ko. jadi aneh sa pwede nang uda naman ako boy doon na mamasatangan ng tansundiro ay sarana. Kasi meron ko pancur na. Kayo isang mo din. Ngayon na. palaon na doi ba naron ningi atuson bo mungkin jang parjolo ang gumanggayo ngantong ningi naron gorado pistak ko baju ni nang uda bay mungkin jang tola de yang gumargayo arana di makruh do hukumna air udu ona tuiba nda tolai ulang seona aik ni udu itu iba manom bo abis mar udu iya manggunti baju ay ma asolo berarti inda paran-parani ben kakak palanga koko nang uda pancurnai ay mada jadi pala karas menunggu pancurnai namang kapistak tuiba Hindi mi ay hahani bai. Kudu ni bai. Kalau na tu iba. Mo nga sebaiknya ulang ona. Sebaiknya ulang ona. Rubin na ona nga mo. Adi guys na ulang ona. Lebih baik ulang ona. Ini masunga to lailak kon petu tu sibuk tu abit niba. Nda to lailak kon o uduk niba tu abit niba. Nagintong mangalap udukan meta kaji na jodoh na mga laki-laki na makruf de. Makruf de hukum na dabo ilap air uduk ngana tolay lapi. Nda tolay lap air uduk makruf. Apalagi ilap ya buseng dohon abit niya abit karung niya. Nda tolay para nagat ilap indatahan buat anduk mo. Ulang tu abit na ipake. Na tolay to. Wa sami'tu yaqul man tawaddu'a udu'i haza idokon nabilta siapa yang beruduk dengan udukku ini thumma qala fa shalla salat az-zuhur maka dia salat zuhur ghafarallahu lahu ma kana bainaha wa baina salatis subuh diampuni Allah lah dia sampai salat subuh. Jadi pada dia guys uduk ini bahas salat zuhur lalu sholat zuhur dia sampai subuh yang puni Tuhan madosanya dosa-dosa kecil ibani buseng naron sumbayang asar yang puni Tuhan buseng mas sampai zuhur jadi sekali uduk mengampuni di antara 5 kali sholat tumma sholat asra kemudian dia sholat asar diampuni Allah lah baginya ma baina wa baina sholatiz zuhur Tuma sholatul ma'rib ampun buseng mak sampai berikutnya. Wa bainal isya'il akhir wa hunna al-hasanat yusibna syai'an. On kebaikan na menghampuskan akan kejahatan. Qalu hazihil hasanat. Amal baqiyatus sholihat, maka apakah al-baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Idokon mi al-baqiyatus sholihat. Tasbih, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Adong dua na disuruh ni Allah Ta'ala di itamar zikir adalah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Berarti habis subuh dan habis disuruh di ita habis subuh. Indah tola cepat-cepat melang una maksumbayangi. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Di ayat lain bil asyi wal ibikar, waktu sore dan ibikar bukrotan. Ada setelah salat subuh. Indah tole ita cepat-cepat jong-jong dong sumbayang subuh. Tedongan perlu mentong manong botile. Kalau teget cepat tiba, memang ipa cepat nafsu ina bisa do gari. Oh, na bisa do. Memang ngatahan.
martasbih ko, marzikir. Mungkin naik dari kiamat, isa-isa naman zikir kon tasbihon, maka tidak ada di dalam Al-Azkarun Nawawi yang lebih hebat pahalanya, kebaikannya kecuali dia. Nama tasbihnya subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 100 noli manyogot, 100 noli potang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. 2 menit. 100 dah. Apalagi ibadah tasbih naik. Pada ibadah tasbih naik, lama nombor copatan tasbih naik paduhanai. Suajar yang musuh copat. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ma habis salah. Pitu. Rado manombor pitu tasbih na, masa putar tasbih na. Pulang Sony itu maksudnya. Ang walak nama tasbih may pastu pamutar na lembek pengucap na subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Nah, memputar musobah ang goya na 10 dope subhanallah wa bihamdihi. Artinya palan-palan itabayin. Ulang ko kecopat na bawa. Sudah guys, tinay may balanjo mo. Ang gusay ko balanjo mo na iyan. Araw piyo banon mo. Oban manyogot, oban buseng potang, 100 noli. Dari kiamat tong kinay, oman ang paling bahat pahalanya. Kecuali alak-alak naman zikir kon seperti subhanallah wa bihamdi. 100 noli do manyogot. Indah laluya, indah ba na bebe. Indah ba na ibe. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Minta izin na dulu ya. Alam mo sa dulu kalau mahat subhanallah subhanallah subhanallah. Nego tabot ikan baru alhamdulillahnya. Tinggal di dukun ini. Intong wirid ndung sabis solat de khusus. Si anak na manzikir kon subhanallah tolpul noli. Alhamdulillah tolpul noli. Allahu akbar tolpul noli. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini masih tabayan tasbih na tolpul toluhi. Ini masih baik ini. Isi anak na membacai piduburis sholat setelah selesai sholat. Subhanallah tolu, alhamdulillah tolu, Allah akbar tolu. Itu tupir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka diampuni Allah dosa-dosa dia walau kanat mithlu zabadil bahri, walaupun ada ia misla zabadil bahri, sebanyak buih di tengah lautan. Imam gue bisa ulang tinggal pun. Mana mau kecopat saja nasi minuto saya sedikit copat saja, suruh kecopat, mahu kecopat, unjungi bayinya, suruh kecopat saja, jangan lagi tu saja, biar baca, orang kita tambanai dewa, naura, tambanai, subhanallah bihamdi, orang normalkan subhanallah al-azim bihamdihi doa iman, orang normalkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ipiarong di keterangan. Mentong di hadis na baca subhanallah wa bihamdi. Adong bisang subhanallahil azim wa bihamdi ipesohe de riwayat Abi Daud. Adong riwayat Muslim, adong riwayat Abi Daud, sama-sama sama-sama sahih diterima keterangannya. Jadi mulai menaron ulang lupa membaca subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini jabat na 2 menit mayai. Nulutan mau bakantang paduhi. Nutan menggoreng balanak paduhi. Padahal balang kini kikon tangi balanjo dunia deh. Oh logo pintuan secara ahana balanjo akhirat. Tinaringgasan ko yang gumanggule. So sundia subutong, sundia susehat. So rindaringgas marzikir. Padahal ime panganon mutong kinay di akhiratan. Nga ime ubanon tadi akhiratan. Tolu noli. Subhanallah wa bihamdi. 100 noli manyawat. 100 noli potong. Kaya pamana masih piba sembayang kan nasusakan nunduk ke badan. Jong iba bulus. Lalu mahay ko bisa dia ya. Tola.
Pertanyaan tadi. Isa nila semang goreng marzikir-zikir palalo niya may daboy. Dawakan ako na yung magsimbayan sa lulur. Ito lang ako nag-chopat ang una anong urusan ni bay palalo. Tapos manggiling iba subhanallah. Subhanallah. Ito lang. Ito lang. Imentongan sudah putih ba Abdul nai ang kon na jugok may simang nuntun kon olo ang guna sonin tong santam puluan cimde ulas git kaya tu sidimpuan adong kom niya misalna di siepeng ada dian jolonon da ja adong siang gi itongkin to assalamualaikum kak anggi waalaikumsalam moro kakak masuk olo malungun kulala jo imas sumaradian uson jadi makaka masuk makaka sumardahan mangan kita nih indah banget itu sidimpuan daun ya oh naget suni don ya urar lalu ruan ya so nama laos kun tentu ada mau nuntun kon banyak dari ruai bo pena job ruan ini apa suai kalau minum madongan jolo nih si gogot na minum madongan jolo ulang goyak ruan lain surun bo mentente mana surun ini mana buang rumah sudah bukan sendakin cepat na Timbayaro non potang-potang poti sabaho sangat ke hotujia oh lo tong nagit marangkat mo namanya bibusyan kami imada sugari marut kakak bo manyabi naron namulak me marsipani baru imangoban ko incokot indah nagit maliginorja damion adong ini sipar jeri non tai orja angginia ay maliginonon oh jadi masoni kakaknya tarubayan tong masuk pengada nih ya oh lo job deruan ya job tei nama los konduntung ang sugari nga dong orja sidimpuan na surodo ya. Tayo itong sugari na ro assalamualaikum waalaikumsalam. Isri na ro isong sura nito bang mudobege niya. Iligin niya. Wala umato bang do. Huli bayan niya. Marua bulan nga pasyuntong. Masuk ko kakak. Uy, nanajok marua niya. So, kapan musang tong plastik na musang marwayan ni ruan niya. Musang man ng ruan niya. Ti, ang ulandang baurang di job na ruan niya. Ang kon na jingjing do plastik na. Rupa na turoy ako kobunan ibuat tiya bulung gadung, labu siam na adong, kacang panjang na pisang na. Mayo ba niya? Yo ba niya arambir na, tapos iya silwa na. Job tong ruan niya. Boleh kakak, alhamdulillah. Masuk kakak na lo mau babayaran niya. Kita tu dapuran si maitan ya. Benar merdahan mau surat manggulitan ya. Sonang tong ruan niya ti. Batay na sumulak daw ang pintung mo patulo ba mulak ban ya. Ngajo madura. Sejak ruan niya manuntun kon. Olo kan? Manuntun kon. Sampai boringin sampai jam 12. Indah modem-modem kana. So nang pobari kom sudah. Mang kece kom sudah. Mang kece edania. Nang kecei permain, mang kecei nemboru, mang kecei tetangga, mang kecei organia laknesiahan sadarian, aswa urus sugarihin. Kalau kakak tentang mulai menajur na binoto yang gunang boru itu na tantar semua. Ini mana? Ay da may ganing wa mo ang gini orjanain ya. Ada yang wala itu na jolo na orjanisi hype. May da kakak na jolo tero dawi imada. Sampai jam 12 inda mulom. Jadi tartar sumani mamanong betabiati. Dari job ruania na roi. So ada na manuntun ko. Dari sunan do kan nang kinan anggo marzikir ba. Agit copatan tong sekolah da kana. Anggo patorus do penaron sikir-sikir kon oma nani bagay do pete mari dia uni mari dia kon ne donganan jela si patungku ni ijeben ko dasing kuro penya paru dengani ben marung kar jolo sude dasing kuro penya subhanallah bihamdillah masak mak subhanallah saya kemudian sekolah ni alai jadi sendia do gua pun ada boruon jadi patorus kemani tuan nangkinan semua tikinan orang pertanyaan naik menggoreng subhanallah bihamdi ipatorus mah ngomong aja cuma kosong di syarat nama membaca dari hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir pegiut nia satau ni apapun di giut nia baik di dunia dan di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini Nabi qala man shalla fil jama'ati 40 yauman. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak luput satu rakaat pun, maka Allah membuat kepadanya diberikan Allah kepadanya dua. Pertama, dia dilepaskan dari neraka dan dilepaskan dari kemunafikan. Sembahyang berjamaah 40 hari. Ndak 40 waktu. Madinah tu 40 waktu. On 40 hari berjamaah. Udang mela rakaat. Maka lepaslah dia. Tagi may bayar 40 ning ison pe bisa deh. Tengah kami itu musojid usahawan di awal waktu 40 hari. Ngabino to mudah-mudahan ilahin Tuhan habis itu 40 hari antak. Antak lo sangai patorus. Kali menunggu dah buat pe. On bayana na bulan puasa dak dengan meta sudena sampai tu hari raya nya. Kita ire oji ulah kia lain. Ada. Ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sarqah. Raduamu udokon tuamu ise manusia na paling panangkona. Qalu man huwa ya Rasulullah. Ise da panangkoy ala na manang ko di waktu salat. Sendiri na manang ko di waktu salat. Anak na menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Inda dengan ibenia maka ima panang ko na sabutul nai. Dari Buraidah al-Aslami an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala basyiril masya'id fi zulmil lail ila al-masajid. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Bin nur dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Isna ketu musujitan na golap do. Lalu berdalan niya bope golap na mintop lampu lekkeya. Saru-saru na jolong ada dong listirik. Ang goyelek kaya tu musojid. Di hari kiamat tong kinay torang may bentuhan ni di hari kiamat isya. Sanari madung torang iben listirik. Inda be tempat na suturang ati-ati niya bising lumana golap. Sajia torang pe golap. Sini dewa golap. So on dun tong. On. Perayaan Maulid ilambung bagasnya puno kia mo mi kamarnya. Ate gamay ay ala orong banjar ano ni sunna. Banjar Sibegu. Dum Sibegu. Puno kia mo mi bagasnya. Sangayo na suonting. Napunting. Tabi tay bagason adong na maninggal di samping niya. Jama roti tu kubur. Naming bayang kon pengaruh ya. Sangayo na borati. Arong dia lak nasuni adong. Peduli tu tetanggana. Nda penting di sia jirenna. Penamuba inda ujung yaro. Nong na halangan na maninggal penting si aso golap. Jat golap ati-ati payah mai. Torang nion sudah menjadi ukuran ni. Deges ni musojid. Orang deges di musojidan. Warna pe torikul jinan de. Torikul jinan. Jalan ke surga. Ini artinya torikul jinan. Jalan ke sarugo ni Allah Ta'ala. Tapi buat pibay dalam tu sarugo, deges buseng musojidna, adong deges buseng ayekna, kaya tu bagasan malosok mulak, tengari, ada na fasilitas na tidak didukung hatinya. Jadi sebenarnya hati-hati dote. Lambung niya pe Qur'ani, anggo ngaman dukung hati-hati, hindi buka iyai, jama sabaris ibaca sulit masuk tu babai Qur'ani. Indarai sabaris masuni khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Sadaqallah. Ngomong ibe aso makaluar mun papanganmu kalamullah sabaris pinoman. Tunya tertutup hati-hati indara mata tertutup hati-hati. Jadi yang jabat ditutup Tuhan khatamallahu ala qulubihim. So dia pe maungkit na ise pe guru na, so dia pe pandok na ngara bebe. Aso madung dicap Tuhan hati. Jadi turang me di hari kiamat. Alak na ketu masjid bope golap, maka turang me sudah di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mardatul lirabbi. Salatun najopan rohani Tuhan.
hubbul malaikah, sunang roni malaikat, sunnatul anbiya, sunnah-sunnah ni nabi-nabi, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat, wa aslul iman, asal iman, wa ijabatut doa, doa diterima, wa qabul a'mal, amal diterima, wa barakatuh fil rizki, berkat rasokina. Buat pengasajian rasokina lai, ngusumbayang suami istri naik, anak-anak naik, bahagia ni rasungoni. Ini seru martong kari i. Ini seru martong kari. So abis sholat ti baru mangan. Martong kari dope lang, ini marlobe dope. Maya gulen tada, olo kuna pinadapot, ang kami syukuran day, ang kuntabah do ibay manarimo na, bopeotik gulena, indahan na cukup do, alak nga mangan. Ita alhamdulillah ilutuan dope. Olo ya, nyama, tupcap na mga ni, o pinabolo kang nula siyak tup. Jamurin tong natabuang udah kanak niya mas kuruan niya. Matabon ining wa ijoda. Ang goy tentong sugari, saya nomor lagu siang bulung gadung, yung pakon. Aliban na siyak tuk-tuk na. Nasuni merong ani. Lo, bayan kirbang balanak na eh. Rong alus tu. Bayan na tunte sunde bisa. Doon pariran na itutung tol. Ipe, jamu maguli manuk na. Jamu mawak guli manuk na. Ngami bulkang na, majami na siyak tuk-tuk na. Ang gojita da, ang udah kana kintong manuk lu jauh ningi ha. Ngai betul ini. Yang gue itai masuk ni, on pariran na itutungi para jorik na itutung pejari kamu ngabebe. O pinamukoru, tinalo potang potang mana ke betul be. Namo demma. Jadi artinya ang sholat tiba si mudah terpada. Takana ki abis magori mengaji muaya. Mengaji mo paturir. Aso ara na mengaji bila abis magori. Nung jumar badai daw patundani na mengaji. Daw patundani HP ra de. Patundani HP gim dari sia dunia gimnai, aso gimna HP na sada alak na 5. Mo tumar badai sa joy. Jadi agama itu nak ketenakut. Jadi solati maborkat rasul. Warohatul lil abadan, rehat istirahat ni sibuk ngibati. Na milasan ruani setan. Torang kubur niba, mungkar makir bisa terjawab. Pala dengan solat niba. Jadi on sekadar mengingatkan kajian lewatian don. Anso ditapadegas masolat tai, anso solat kita deges sesuai dengan kemampuan tak. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin.